बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईएमएफ की बड़ी खुशखबरियाँ, मैंने भी आपको खुशखबरी दी और बाद में आपको दूसरी वीडियो भी एक दी जिसमें मैंने बताया कि आईएमएफ के क्या असरात पड़ेंगे। तो हम ये आईएमएफ का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि आईएमएफ का सबसे पहले तो हमें नवा जायज़ा हमारा मुकम्मल क्यों नहीं हुआ था। पहले यहाँ से बात शुरू करते हैं। तो नवा जायज़ा मैं देखें टेक्निकल बातें नहीं करता, मैं वो बातें करता हूँ क्योंकि हमारी जो आबादी है, जो हमारे सुनने वाले हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल वो इन टर्म्स को नहीं जानते होते। तो मुख्तसर और सही और सादा अल्फाज में बात कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो आईएमएफ से जो नवा जायज़ा मुकम्मल नहीं हुआ उसकी कुछ वजूहात थी कि जब डार साहब आए तो वो आएँ बाएँ शाए मारने लगे। उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा और वो कर दूंगा, और उसके बाद लगातार इस किस्म की उन्होंने फुलिशनेस का मुजाहरा किया कि आईएमएफ जो था वो विटर गया, आईएमएफ जो था वो तकरीबन नाराज़ हो गया और नवे जायज़े की बात ही नहीं आई और बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान मुश्किलात में घिरता चला गया। इसहाक डार साहब की मुखालफत शुरू हो गई, पार्टी के अंदर भी और मुल्क के अंदर भी। बहुत सारे मईशतदान जो थे वो इसहाक डार की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ टेलीविज़न पे भी आके बोलते थे और वैसे सेमिनार्स में भी बोला करते थे, और उनकी पार्टी के भी जो लोग दबंग थे उन्होंने तो पूरे अल्फाज में उनको बुरा कह दिया था, और जो बेचारे डरपोक थे उन्होंने दबे दबे अल्फाज में डार साहब की मुखालफत शुरू कर दी थी। अब होता यह है कि डार साहब कर क्यों रहे थे? डार साहब इसलिए कर रहे थे कि इलेक्शंस का जो था किसी टाइम भी वो पंजाब और केपीके वाला मामला हो जाता तो बड़ा मसला हो जाता। उसको लेकर डार साहब जो थे वो पाकिस्तान की मईशत के साथ खेल रहे थे। लेकिन जब हुकूमत डट गई और उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, तो उसके बाद इसहाक डार साहब को ये कहा गया कि अब आप वो स्टेप्स कीजिए जो कि आईएमएफ चाहता है। बड़ी गहरी बात आपको बता रहा हूँ। उन्होंने वो तमाम काम करना शुरू किए और उसमें वो थोड़ी सी बेहतरी लेकर आए, और आईएमएफ से वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी बहुत सारे फ़ोन किए और बहुत सारे जो थी वो रिक्वेस्ट भेजी और कहीं और करें ताकि आईएमएफ जो था वो उसको कायल किया जा सके, और तकरीबन हम लेट गए। उसके बाद आईएमएफ जो था वो कायल हो गया। अब आईएमएफ क्यों कायल हुआ ये भी ज़रा गौर से बात समझिए कि अगर ये नवा जायज़ा ना होता और हमें एड ना मिलती तो यकीनन हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ हमें कुछ ढूंढना पड़ता, हमें कुछ जाना पड़ता, हमें कुछ फाके काटने पड़ते, हमें कुछ मजबूरियां देखनी पड़ती, हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता, और उसके बाद हम यकीनन पाकिस्तानी कौम है, मुसलमान कौम है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते और शायद खड़े भी हो जाते, गरीब तरीन हो जाते लेकिन पैरों पे खड़े हो जाते, और शायद आईएमएफ को फिर कख नहीं मिलना था। आईएमएफ ने भी सोचा कि चलो इनको कोई हड्डी डाल दी जाए, और उन्होंने फिर इस पर बात करना शुरू कर दी कि आपको एक शॉर्ट टर्म मुआहदा हम आपसे कर लेते हैं, और उन्होंने ये शॉर्ट टर्म मुआहदा कर लिया। अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? वही बात कि अब गवर्नमेंट को पता चल गया कि अगर हम आईएमएफ के पास नहीं जाते तो हम दिवालिया हो जाएंगे और हमें दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कौम के ऊपर एक बहुत जो है बड़ा जो है वो उफ्ताद आ जाएगी और ये धब्बा उनकी गवर्नमेंट पे लग जाएगा। आपको पता है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ नून लीग की है। ये जरदारी साहब भी कहते हैं, ये मौलाना साहब भी कहेंगे और तमाम लोग कहेंगे। लिहाजा वो अपने पर धब्बा नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी कुछ भी करके उन्होंने ये मुआहदा कर लिया। ये पाकिस्तान के मफाद में मुआहदा शायद किया हो या ना किया हो, अपने पार्टी के मफाद में ज़रूर कर लिया है। अब इसके नतीजे में बड़े सख्त फैसले होंगे। कल आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई, हालांकि रशिया से 2 कंटेनर आ गए हैं जिनकी बड़ी वो थी कि बहुत तेल सस्ता आ रहा है तो फलाना हो रहा है तो ढिमकाना हो रहा है।
لیکن ایسا نہیں ہوا. تیل کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے, ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے, بجلی کا بھی عندیہ دے دیا گیا ہے کہ بجلی بھی بڑھ جائے گی, 3-4 روپے پر یونٹ بڑھ جائے گی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور پھر ٹیکسز بہت زیادہ ہو جائیں گے. اب یہ ڈالرز جو ہیں وہ آئیں گے کیسے؟ 3 ارب. یہ ڈالرز جو ہیں وہ قسطوں میں آئیں گے, 1 ارب ڈالر کر کے یا 50 کروڑ ڈالر کر کے, اور اس کے بعد ہر 3 مہینے بعد یہ ریویو ہوگا اور اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس پر کوئی کام ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, جو کہ ریفارمز IMF نے بتائی ہیں. IMF وہ ریفارمز بتائے گا جو کہ اس کے قرضے کے واپسی کے لیے ضروری ہوگی, اور وہی ریفارمز جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی بہتر. بہرحال ضروری ہے کہ وہ ہم قرضہ اتار سکیں, لیکن کیا ہم اب تک کا قرضہ اتار سکے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. ابھی اللہ کرے ایسا ہو جائے. اب ڈالر آ گئے, لیکن آپ کے پاس 1 ارب ڈالر 3 مہینے میں آیا, جبکہ LCs جو ہیں وہ 3 ارب ڈالر سے کہیں زیادہ کی آپ کے پاس کھولنے کے لیے پڑیں. لہذا ڈالر کی ریل پیل ہونا یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی. ڈالر کی ریل پیل نہیں ہوگی. ڈالر پھر بھی آپ کا اوپن مارکیٹ اور وہ جو انٹر بینک ہے اس کو میچ کرتے ہوئے ڈالر یقیناً کچھ عرصہ تو چلیں تھوڑا سا نیچے آئے گا, لیکن بتدریج بڑھتا چلا جائے گا. اور ڈالر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے آپ کا بہت ساری چیزیں, بے انتہا چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ایسوسیٹڈ ہیں. اور پھر امپورٹ کھل جائے گی, تو امپورٹ میں آپ نے ٹیکسز بھی کافی لگا دیے ہیں. ہر چیز پر بزنس پہ اتنے ٹیکسز لگ چکے ہیں کہ بزنس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب ہمیں کس قسم کی امید رکھنی چاہیے؟ ہمیں اس گورنمنٹ سے یا اس IMF معاہدے سے ہم غریب عوام کو کوئی خاص امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں مزید پسنا ہے, کیونکہ یہی طبقہ ہے جس پر ٹیکسز لگا کر یہ تمام قسطیں اور تمام سود واپس کیا جائے گا. جو اشرافیہ بیٹھی ہے وہ تو ایسا ہیر پھیر کرتی ہے کہ ان کو ٹیکس کی جگہ مزید امداد دینی پڑتی ہے گورنمنٹ کو اس سیکٹر کو چلانے کے لیے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 لاکھ ڈالر پر انہوں نے ایمنیسٹی دے دی تھی کہ بھائی لے آؤ, ہم پوچھیں گے بھی نہیں تم سے کہ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. لیکن غریب عوام اگر زمین کا ایک چھوٹا سا ٹوٹا بھی خریدے گی اپنے لیے, اپنی رہائش کے لیے, تب بھی اس کو ایک بھرا ہوا تھیلا ان کو ٹیکس کی صورت میں دینا پڑے گا. تو ٹیکس کہاں سے نکالیں گے؟ ٹیکس آپ سے اور ہم سے. لہٰذا ایک مہنگائی کا طوفان آ جائے گا, اور طوفان آ کیا جائے گا, طوفان میں تو ہم ویسے بھی کھڑے ہیں, طوفان بڑھ جائے گا. تو یہ چیزیں ہوں گی ہمارے تمام جو ملک کے اندر, اور یہ ہمارا IMF کا جو ہم نے خوشخبری سنائی تھی اس کے نتائج یہ نکلیں گے. اللہ کرے کہ یہ پیسے صحیح جگہ استعمال ہوں. یہ نہ ہو کہ MNAs میں بانٹ دیے جائیں اور MPAs میں بانٹ دیے جائیں کہ جاؤ کھلے خرچ کرو اور مزے کرو اور ووٹ خرید کے لے کے آؤ. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.